Yun, what's up guys? This is Jainrick TV. Yan, for today's video pala guys, check lang natin tong gamit-gamit kong action cam at kung ano bang settings yung gamit ko kaya ba't ganito kalinaw ang ating kuha. Ang action cam na ito guys, ito yung SJ Cam SJ6 Legend. Yan. Isa ito sa action cam ni SJ Cam guys na stabilizer. Yan. Itong camera ko guys, nabili ko to sa sa Memory PH sa Pasig. Yan. Check natin guys kung ano bang settings ang gamit ko, ba't ganito kalinaw ang kuha natin. So yun guys, dito na tayo sa ating action cam. Yan, pinutin lang natin yung switch nya para bumukas. Yun, yan linaw niyan guys. Yan, check na natin kung anong settings na gamit natin guys. Pinutin lang natin tong settings. Yan, pinutin ng resolution. Yan, ang resolution natin guys is 1080p by 60 fps. Yan. Tapos loop recording. Loop recording natin guys is 3 minutes lang. Yan, every 3 minutes guys namamatay siya. Motion detection, naka-off lang yan guys. Preliminary record, yan, naka-off din yan guys. Delay record, naka-off din yan. FOV, low light mode, naka-off din yan guys. WDR, yan, naka-off din yan guys. Gyro sensor, yan, naka-low lang yan guys. Sakto na yan, hindi na yan masyado magalaw yung video nyo. Audio, naka-on yan guys, audio. Yan. Volume, yan, sa volume guys, kayo na bahala kung anong gusto nyo volume dyan. Sa akin 10 ang gamit ko. Timestamp, yan, naka-off lang din yan guys. Video file format, sa atin guys naka-MOV, pero yung iba naka-MP4, sa atin MOV lang. Bitrate, wait lang guys medyo lumalabo Bitrate natin guys is naka-high. Sharpness, normal. And white balance, auto. Color, normal. Guys, EV. Yan, naka EV tayo, positive po, positive 0.0 lang yan guys. Yan. Metering, naka-sintre tayo. Yan, metering nyo guys, dapat naka-sintre. Yan. So, yun lang yan guys. Distortion correction, wala na yan. Yan. Yun lang guys, ang settings ng ating action cam. Ito ang SJ Cam SJ6 Legend. Yan, tignan nyo kung gaano kalinaw ang mga kuha natin. Yan ang settings. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood.